प्रोग्राम नंबर 85। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले सबक में हमने देखा कि यस्सु ने अपना खून सलीब पर बहाया, यानी उस सलीब पर जिस पर उसे कीलों से जड़कर लटकाया गया था, ताकि वो दुनिया के गुनाह का कफारा दे और गुनाहगारों के लिए अब्दी अमन और सलामती का दरवाज़ा खोले। ये सब कुछ नबियों की पेशिन गोइयों के ऐन मुताबिक हुआ। मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया, उसे कोड़े लगाए और कील लगाकर सलीब पर चढ़ा दिया और मार दिया। और जैसे हज़रत इब्राहीम के बेटे की जगह मासूम और बेऐब मेंढा कुर्बान हुआ, बिल्कुल इसी तरह बेऐब और लाखता पाक नजात दहिंदा हमारी जगह जान निसार हुआ। जान देने से पहले यस्सु ने पुकार कर कहा, तमाम हुआ, खुदा की तारीफ हो। खुदावंद यस्सु मसीह ने खुदा का बनाया हुआ नजात का मंसूबा मुकम्मल कर दिया। पूरे कलाम खुदा में यस्सु की सलीबी मौत की खबर सबसे ज़्यादा अहम खबर है, क्योंकि ये मौत ऐसी मौत है जिसके सबब से हमें गुनाहों की मुआफ़ी मिली और खुदा की सच्ची अदालत और रास्तबाजी को भी ठेस ना पहुंची। बस यस्सु मसीह की मौत अहम तरीन मौत है, जिसके मुतल्लक अभी हम सीखेंगे कि वो खबर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हैरान कर देने वाली खबर है, जिसको इंसानी अक्ल तस्लीम करने से कासिर है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं कि खुदा पाक ने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया। हम पहले देख चुके हैं कि जब यस्सु सलीब पर मर गया तो एक सिपाही उठा, उसने भाला लिया और यस्सु के पहलू में मारा और उस जगह से खून और पानी फौरन बाहर निकला, जो कि इस बात का सबूत था कि यस्सु मर गया है। हमने मजीद ये देखा कि एक दौलतमंद आदमी आया, उसने यस्सु की लाश मांगी और उसे लेकर अपनी कब्र में रखा, जो उसने चट्टानों को खुदवा कर अपने लिए तैयार करवा रखी थी। फिर उस कब्र के मुंह पर एक भारी पत्थर सिरका कर रखा गया ताकि कब्र का मुंह बंद हो जाए। ये सारी बातें नबियों की नबूवत के ऐन मुताबिक वाक़ई हुई। अंजील मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि इस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ ले गए और पत्थर पर मुहर करके कब्र की निगहबानी की। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ पटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। इस तरह जब औरतें कब्र पर पहुंची तो उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यस्सु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो, 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें की। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया, क्योंकि वो अब तक इस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताजुब करता हुआ अपने घर चला गया।
اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے، جس کا نام کلیپاس تھا، جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور حاکموں نے اسے پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہمیں حیران کر دیا ہے جو سویرے قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا۔ اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔
8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आज की कहानी कैसी तजस्सुस आमेज है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। उसने सबसे बड़े इंसानी दुश्मन यानी मौत पर फतह पाई। कब्र उसे अपने कब्जे में ना रख सकी। यीशु अपने कफन से यूं बाहर आया जैसे तितली अपने खौल से बाहर आती है। यीशु की कब्र में सिर्फ उसका कफन पड़ा था। यीशु जलाली बदन में उठा और यही जलाली बदन एक रोज हर ईमानदार पाएगा। और इसी सबब से खुदा का कलाम फरमाता है, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात का जिंदा सबूत है कि उसने जो दावा किया था कि मैं ही हूँ, वाकया वो वही है। यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात का जिंदा सबूत है कि उसने जो दावा किया था कि मैं हूँ, वाकई वो वही है। आपको याद होगा कि यीशु ने कहा था, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु ने उनको हमेशा की ज़िंदगी देने का वादा किया है। लेकिन अगर वो खुद मौत पर फतह ना पाता तो फिर वो दूसरों को मौत और गुनाह और दोज़ख के अजाब से कैसे बचा सकता था। हम यहाँ एक मिसाल की मदद लेंगे। समंदर के किनारे एक बच्चा लहरों से खेल रहा है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और उसे अपनी लपेट में लेकर बहा ले जाती है। वो किनारे लगने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। अगर कोई उसकी मदद के लिए ना पहुंचा तो वो मौत के मुंह में चला जाएगा, होते खाते खाते मर जाएगा। एक आदमी किनारे से उस बच्चे को देखता है और जोर से पुकार कर कहता है, डरो मत, मैं आकर तुझे बचा लूंगा। अब वो आदमी तैरते हुए उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, मगर अफसोस कि पानी की लहरें इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं कि बच्चा और वो बचाने वाला आदमी दोनों ही पानी में डूब जाते हैं। उस आदमी ने बच्चे को बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर उसकी अपनी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि पानी की लहर उसकी कुव्वत पर हावी थी। इसी तरह हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि हम तुम्हारे बचाने वाले हैं। हर कोई कहता है, मेरे पीछे आओ, मुझ पर भरोसा रखो और जन्नत तुम्हारी मलकियत है। जो लोग ऐसे दावे और वादे करते हैं उनका इरादा तो नेक होता है, मगर वो जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। वो तो खुद को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके पास गुनाह और मौत पर गालब आने की कुव्वत बिल्कुल नहीं। वो इस काबिल नहीं कि खुद को भी बचाएं और तुझको भी बचाएं। मौत की कुव्वत उनकी अपनी कुव्वत से बहुत ज़्यादा है। जब वो मरेंगे, दफन होकर मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी उनके जिस्मों को खा जाएगी और उनकी रूहें अदालत के दिन का इंतज़ार करती रहेंगी। लेकिन खुदावंद यस्सु अल मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो वही हस्ती है जिसका उसने दावा किया था। जैसे जैसे उसने कहा था, बिल्कुल हरफ बहरफ उसी तरह पूरा हुआ। यीशु हमारे गुनाहों का कफारा बना, उसने जान दी, दफन किया गया और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। नबियों में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो मरे, दफन हुए, मगर उनमें कोई जिंदा नहीं हुआ। जैसे यीशु जिंदा हुआ और फिर कभी ना मरेगा, सिर्फ यीशु ही कब्र से जी उठने वालों में पहलौठा ठहरा। उसने मौत और कब्र को शिकस्त दी। वो गुनाह पर, शैतान पर, मौत पर और दोज़ख पर गालिब आया। और सबसे अजीब और खूबसूरत बात यह है
کہ جو کوئی اس کی موت اور قیامت کی خوشخبری پر ایمان لائے گا وہ یسوع کے ابدی جلال میں حصہ پائے گا۔ یہی بات اس نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہی کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور الفا اور اومیگا ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خدا نے یسوع کو زندہ کیا تاکہ تم یقین کرو کہ وہی دنیا کا نجات دہندہ اور عادل ٹھہرا ہے، کیونکہ اس کو خدا نے مقرر کیا۔ یہی بات کلام مقدس میں ملتی ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ دوستو، شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یسوع اپنے 12 شاگردوں پر 40 روز تک کیسے ظاہر ہوتا رہا اور انہیں اپنے زندہ ہونے کے کئی ٹھوس ثبوت دیے، اور پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا۔ آج آپ نے جو کچھ سیکھا، خدا اسے آپ کو دل و دماغ میں رکھنے کا فضل بخشے اور کلام پاک کی اس آیت پر غور کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔